व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स लिंग्विस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मीनिंग को स्टडी किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज के थ्रू मीनिंग कन्वे किया जाता है, कैसे स्पीकर्स और लिसनर्स एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। लफ्ज़ों के ज़रिए हम एक दूसरे को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, दूसरों तक अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है बैंक। बैंक उस जगह को भी कहते हैं जहाँ पैसे रखे जाते हैं, और दरिया के किनारे को भी बैंक कहते हैं। डिपेंड करता है कि आप इस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। यूँ सीमेंटिक्स में हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट कैसे वर्ड्स के मीनिंग को चेंज कर देता है। वर्ड्स मल्टीपल मीनिंग कन्वे करते हैं। मिसाल के तौर पर हम दो सेंटेंसेस देखते हैं। पहला है आई वेंट टू द स्टोर दिस मॉर्निंग, और दूसरा है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स। पहले सेंटेंस का ट्रुथ स्पीकर पर डिपेंड करता है कि स्पीकर स्टोर में गया या नहीं गया। इनफैक्ट स्पीकर स्टोर में गया, लेकिन इसका ट्रुथ और मीनिंग स्पीकर पर डिपेंड कर रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस का मीनिंग और ट्रुथ स्पीकर पर डिपेंड नहीं करता। सारे डॉग्स एनिमल्स ही होते हैं। यहाँ वर्ड्स खुद अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं और इस ट्रुथ को डिनाई नहीं किया जा सकता। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस है यू आर टू यंग टू ड्रिंक, और दूसरा है यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू ड्रिंक। दोनों सेंटेंसेस एक ही मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सिनोनिमस सेंटेंसेस हैं। इस तरह वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस को हम सीमेंटिक्स में स्टडी करते हैं। ये मीनिंग्स भी कई तरह के हो सकते हैं, यानी मीनिंग्स की कई टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले है डेनोटेटिव मीनिंग। इसे कॉन्सेप्चुअल मीनिंग भी कहते हैं और लिटरल मीनिंग भी कहते हैं। किसी भी वर्ड के डायरेक्ट और प्राइमरी मीनिंग को डेनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। ये डिक्शनरी मीनिंग होता है, यानी वर्ड का वो मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया गया होता है, वो डेनोटेटिव मीनिंग होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, यानी पर्सनल फीलिंग्स और सोशल कॉन्टेक्स्ट की वजह से चेंज नहीं होता, बल्कि सबके लिए सेम रहता है। चाहे किसी भी लैंग्वेज का स्पीकर हो, डेनोटेटिव मीनिंग सबके लिए एक जैसा है, यूनिवर्सल है। मिसाल के तौर पर रोज़ एक तरह का फ्लावर है जिसकी बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। इसी तरह बुक का डेनोटेटिव मीनिंग है सेट ऑफ पेजेस, जिन पर कुछ लिखा गया हो या प्रिंट किया गया हो, और उन पेजेस को एक कवर में बाउंड करने से बुक बनती है। फिर है कॉनोटेटिव मीनिंग। वर्ड्स के साथ जब हम फीलिंग्स और इमोशंस को जोड़ देते हैं तो जो मीनिंग निकल कर आता है वो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। कॉनोटेटिव मीनिंग का मतलब है वर्ड्स के साथ इमोशनल और कल्चरल एसोसिएशंस। ये सब्जेक्टिव होता है, वेरिएबल होता है, यानी पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और सोशल कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पर चेंज होता रहता है। ये लिटरल मीनिंग से बियॉन्ड होता है और एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी वर्ड्स के साथ आइडियाज़, फीलिंग्स और इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है लव, रोमांस, पैशन और ब्यूटी। इसी तरह बुक का कॉनोटेटिव मीनिंग है नॉलेज, एजुकेशन और लर्निंग। ज़्यादातर पोइट्री और लिटरेचर में कॉनोटेटिव मीनिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इमोशंस इवोक किए जा सकें और डेप्थ ऐड की जाए। फिर है सोशल मीनिंग। सोशल मीनिंग वो होता है जो सोशल रिलेशनशिप के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है, सोशल आइडेंटिटी और सोशल स्टेटस के बारे में बताता है, रिस्पेक्ट
اور پولائٹنس کنوے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر، پروفیسر، سر، میڈم، یہ سارے ورڈز سوشل میننگ کیری کرتے ہیں۔ سوشل میننگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہم زیادہ اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن افیکٹو ہوتی ہے۔ پھر ہے کولوکیٹو میننگ۔ ایک ورڈ جب دوسرے مختلف ورڈز کے ساتھ جڑتا ہے، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرتا ہے، ان کے ساتھ اپیئر ہوتا ہے، ان کے ساتھ کولوکیٹ کرتا ہے اور اس طرح جو میننگ ایکوائر کرتا ہے وہ کولوکیٹو میننگ ہوتا ہے۔ یعنی وہ میننگ جو ایک ورڈ کسی دوسرے ورڈ کے ساتھ جڑ کر ایکوائر کرتا ہے وہ کولوکیٹو میننگ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے اسٹرانگ۔ یہ مختلف ورڈز کے ساتھ جڑتا ہے، کولوکیٹ کرتا ہے اور میننگ ایکوائر کرتا ہے، جیسا کہ اسٹرانگ کافی، اسٹرانگ آرگیومنٹ اور اسٹرانگ اسمیل۔ اسی طرح ایک اور ورڈ ہے میک۔ میک اے ڈیسیژن، میک اے مسٹیک، میک اے بیڈ۔ پھر ہے تھیمیٹک میننگ۔ تھیمیٹک میننگ وہ ہوتا ہے جو کسی ورڈ، فریز یا سینٹینس کے تھیم کے بارے میں بتاتا ہے۔ یعنی سینٹینس کیا انفارمیشن دے رہا ہے، سینٹینس کے کس حصے پر فوکس کیا گیا ہے، کیسے اس کی انٹرپریٹیشن چینج ہوتی ہے، یہ سب تھیمیٹک میننگ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سینٹینس ہے شی باٹ دا کیک۔ اس میں شی کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اس نے کیک خریدا۔ لیکن اگر ہم ورڈ آرڈر چینج کر دیں اور نیو سینٹینس بنائیں اٹ واز دا کیک دیٹ شی باٹ، تو اس میں شی کو نہیں بلکہ کیک کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ وہ کیک تھا جو اس نے خریدا۔ پھر ہے افیکٹو اور ایموٹیو میننگ۔ ایسے ورڈز یا ایسے سینٹینسز جن کا لسنر اور ریڈر پر ایموشنل ایفیکٹ ہو، یعنی ان کے ایموشنز ایووک ہو جائیں، تو ایسے ورڈز اور ایسے سینٹینسز افیکٹو میننگ کنوے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے ہوم، جس سے سیفٹی، کمفرٹ اور بلانگنگ کی فیلنگز ایووک ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک اور ورڈ لیتے ہیں کینسر۔ یہ ایک ڈیزیز ہے جس سے نیگیٹو ایموشنز ایووک ہوتے ہیں، جیسا کہ فیئر، سیڈنس اور انزائٹی وغیرہ۔ پھر لاسٹ پہ ہے ریفلیکٹیو میننگز۔ جب ایک ورڈ ایک سے زیادہ کنسیپچول میننگز کنوے کرے، یعنی اس ورڈ کے بہت سارے ایڈیشنل میننگز ہوں، تو وہ ریفلیکٹیو میننگز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ورڈ ہے بیٹ۔ یہ فلائنگ میمل بھی ہے اور اسپورٹس اکوپمنٹ بھی۔ دونوں ایک ہی طرح سے پروناؤنس ہو رہے ہیں، دونوں میں فونیٹک سملیرٹی ہے، لیکن دونوں کے میننگز ڈفرینٹ ہیں۔ ویئرز یہ تھا سیمینٹکس، جس میں ہم ورڈز، فریزز اور سینٹینسز کے میننگ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے میننگز کی کچھ ٹائپس کو ڈسکس کیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اس کے نوٹس بھی آپ کو مل جائیں گے، لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔